आंब नाली नाली आंब ए नाली आंब ए नाली आंब नाली नाली आंब तो लागला बिचाली रे मो बिस्कियाली अरे दीपू बाबू अछंती रे तुमको अम्मी जो जनो मऊ माछी काम चिना को भाई मऊ माछी के दीपू बाबू रे काम दिला दीपू बाबू खोजुची आ नहीं को कहूना मु पा अछि हमर दीपू बाबू रे काम अछि मो ना ओना दी मो सब तो रियाती दीपू बाबू गले कोड की दीपू बाबू एना एठी थिले ताको ते दंडाटा उठी आसी बुदी जाईथिबे ढालिया को जाईथिबे ना 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 मोर दीपू एक रे काम दीपू कोठी अछि मते को दीपू एक मते पचा ना तमर को काम मु ना मोर बा दीपू एक रे काम नो आ टिके अपेक्षा करो आउ थेबे आ हो ताले मो अपेक्षा करछि बरम दीपू आसंतु किंतु मोर दीपू दरकार ओ प्रभु जय जगन्नाथ स्वामी प्रभु जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आ दीपू बाबू कोड जाईतले मु केते समय वाला अपेक्षा करछि तुमको ये सौदा नहीं था बोली कौन करवा दंडाटा उठिला तो टे ढाळिया को जाईथली आ कौन नहीं थाते आ पिला थिला पिला कोइ थाते देई न थाते पिला पिला पारी देले मु तुमको अपेक्षा करता से जो चिट्ठा पिला पारिवेनी मन चिट्ठा लंबा चिट्ठा हां ए बाप रे लंबा चिट्ठा ओ टे बाहर कला लंबा चिट्ठाटा देखिया ए की बड़ चिट्ठा आनी छि रे ओहो रे बाप रे अनादी बुझिलु लिस्ट जहा जहा लिखाई छि गोटी गोटी करी भाई की सौदा देबो हला जिंदु गोटा मिस्टेक न होय भाई जिंदु हैरान होबेन हला हम प्रथम कस्टमर आछन हला जिंदु दे जा ते भले दे भाई मो ना ओना दी मोर सबते रियाती लगा ना भाब पीरती जे सौदा दे भाई घर को जिबे हला अनादी पीरती एटी देखेला रिहाती ना नहीं तो कामडा काउंटी का जिबो ना नाइ मो हमर टिके एमती होय हम टिके दंडा उठिले हम टिके एमती हेई जाऊ हम किंतु सौदाटा आज नहीं बिनी भाई आउ आउ आज बा नगद काली सौदाटा काली नेबी हां आ जदी काली नब त आज आसला कोन मो दंडा को देखिया दीप बाबू बुझी पारना काली बा बाकी तुम दुकान भिड़ हबो तो चिट्ठाटा मु आज ठो तुमको दे सौदा गोटी गोटी पुरी रखी दबो मु खाली सकाळू सौदा देई स्कूल जीबी हां स्कूल 6:30 आरंभ हो जाउछ 7:30 आरंभ होला तारा कोन दुकान तुम नै 7:30 खोलिबु ना कोन बेकार कथा जो करू छ नै नै तुम टिके मोना टिके ये करबो तुम टिके सौदारा पुरी रखथबो आ गोटे काम करबो ओ अखा बका बैग फेक किछि आनी ने अखारे पुरै के रखथबो अखा बिमा ताकू दो पड़े बाकी रे कोन करियो आनी ने आ सुन दीप बाबू सुन टे दायित्व रे मो चिठाटा रखिबो मु काल सकाळ से सौदा नै जीबी दो आसुची दीप बाबू आसुची आज्ञा जान दायित्व रखिबो आज्ञा हां मु सौदा घरे देले स्कूल जीबी आज्ञा 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 आ भाबुला गोटा गोटा गोबरा डीलर आ बेग खानियो चार टिप मार दो नहीं पळेबो भाई आ तो सफल दे क्या सफल अरे अनादी ये कहूची टिके बुझी परछु एई ओलिया टिके टिके को भाषा कहूता दुईटा सफल तो सफल ए दुईटा सफल दे रे कोन सफल बळ कहलानी टे चेष्टा करियो देखिया क्या हिंदी अच्छा कोड आइछ कोड आतिस सफल साथी ये क्या सा समझते नहीं पाते दो सफल अच्छा ठीक ये सफल दो अरे बीटा हिंदी वाले ने ये दो ठो सफल पैसा बाकी सिला 30 तुम गान में कौन ये चिट्ठा देली एटा कोन मद काउंटर ना कोन मद हिसाब रे कोन मद पठेबो चिट्ठा हां सौदा चिट्ठा देछि मोबाइल बोधे प्रेम पत्र बोधे दे बाबू चिट्ठाटा रहिला अनादी हाथ रे सौदा पठे दबा काली घर को मु ऑफिस पळेबी हां नहीं अनादी का तमर घर र जई हो दीप बाबू तमर तो सही कथा गलानी आ गाँ लोक होइछो गाँ रे दुकान करछ टिके सुविधा उदा छिया हो ना हाँ जंती घर को पुणे खाए डाकुच अनादी की मो ना अनादी मु सबते राजी हाँ राजी जा घर संसार जाक बांटे राजी हो दीप बाबू से तो राजी मु जाउची हौ जा तो अरे
ଦୀପ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଟିକେ ଫଟୋଟା ଟିକେ ଉଠେଇଦବା। ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ଭାଇ ବୋଧେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଇନଷ୍ଟା ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଛାଡ଼ିବେ ଆଉ। ଓହୋ ହଁ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହଉ, ଛିଡ଼ା ହଉ। କୁଣ୍ଡେଇଦବା ଟିକେ ହଁ ହଁ ଆରେ ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ଚିଠା ଧରି ଛିଡ଼ା ହବ ନା। ଚିଠା ଆଉ ଓ ଚିଠା ତମକୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲି ପ୍ରମାଣ ଏଇଟା। ଓହୋ ହଁ ଆକୁ ଧରି ନ ଦେଇକି ଗଲେ ତମେ ସଉଦା କାଲି ନ ରଖିଲ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ବାଡ଼େଇବ ଯେ କାଲି ଅଫିସରୁ ଆଇଲା ପରେ। ସେଥିପାଇଁ ବି ଚିଠାରେ ଫଟୋ ଉଠିବ। ହଁ ଆଜିକା ଯୁଗ ହେଇଗଲାଣି ସେଇଆ। ହରେ ଅନାଦି ଧର ବାଗେଇକି ଟିକେ ଧର ଭତ୍ତା ଭତ୍ତା ବୋଧେ ମିଳିବ ଆଉ। ହଁ ରେଡି। ନାଇଁ ଆଉ ଦିଟା ଉଠଉନ କାଳେ କହିବ କପି ହେଇଛି ବୋଧେ ଆଉ ନାଇଁ ଦିଟା ନାଇଁ ଏଥର ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଭତ୍ତା ଲାଗୁ ହେଲା ଆଉ ଅନାଦି। ହଉ କାଲି ପଠେଇଦବ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆଜ୍ଞା ରହିଲି। ମା ମରୁରେ ସାଲା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଆଉ କେଦିନ ଭତ୍ତା ଫଟୋ ଲଗେଇ ଶଳା କଣ୍ଡା ପୁଅ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ। ଆରେ ଅନାଦି ଭାଇ ଆରେ ଚାଲା ଟିକେ ହଁ ହେଲା ଟିକେ ହବ। ଆଣେ ଆଣେ ପାଟିଟା କ'ଣ ପୁରା ଆମ୍ବିଳା ହେଇଗଣି ଆଉ। ରାବିଡ଼ି ଚାଟା କରିଛୁ ଆଉ। ଆରେ ଅନାଦି ଆଜି କ'ଣ କେହି ଗରାକ ଆସିବେନି ନା କ'ଣ? କ'ଣ ଫାଙ୍କା? ହେଇଟି ମୋ ନା ଅନାଦି ମୋର ସବୁଠାରେ ରିହାତି। ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ଛା ଘରାକ ଆସିବେନି? ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି। ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଧୂପ ଟିକେ ଦିଆହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ତା ପଇସା ତ ଉଠେଇବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ? ତାର ତ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଯିଏ ତ ଆଉଛି ଖାଲି ବାକିରେ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ବ୍ୟସ୍ତ ହେବି ନା କ'ଣ ହେବି? ଭାଇ ମୋ ନା ଅନାଦି। ଅନାଦି ବେଶୀ କହ ନା ମୋ ଦଣ୍ଡା ନହେଲେ ଉଠିଯିବ ହେଲା। ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ସାମ୍ପଟା ଦେବ ସାମ୍ପଟା। ସାପ ସାମ୍ପ ସାମ୍ପ। ଓ ସାପ ସାପ ନବ ତ ଏମିତି ତେଲେଇ ଖେଲେଇ କାହିଁ ହେଉଛ? ନା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ନଈରେ ମାଣ୍ଡୁ ଗାଧଉଛି। ନଈରେ ମାଣ୍ଡୁ ଗାଧଉଛ ଗାଧଉଛ ତମର କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ଆଉ ସେ ଗାଧେଇ ପଳେଇବ। ସେ ତ ଗାଧେଇଛୁ ତା ଘରକୁ ଯିବ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଛୁ। ନାଇଁ ତମେ ବୁଝୁନ ସିଏ ଗାଧେଇବ ତା ସହିତ ମୁଁ ମିଶେଇକି ଗାଧେଇବି ନା। ତମେ ଝିଅ ପିଲା ଗାଧୋଇ ଜାଣିନ ସେ ଟିକେ ଘଷି ହେବେ ଏପଟେ ଘଷିବେ କ'ଣ କ'ଣ ନଖାରୁ ଟିକେ ମଳି କାଢ଼ିବେ ଗୋଡ଼ କ'ଣ ଟିକେ ମଳି କାଢ଼ିବେ କାଖ ନାଇଁ ଅଧିକା କ'ଣ ନେବ ସାମ୍ପ? ହଉ ଆରେ ଅନାଦି ଭାଇ ଗୋଟେ ସାମ୍ପ ଦେଇଦେ ସେ ଯିବେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଛି ଗାଧେଇବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଦେଇନି ଦେଇନି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେ ଜଲ୍ଦି ଦେ। ଭାଇ ଭାଇ କାଲି ଆଉ ସାମ୍ପ ନଥିଲା ଏଇଟା ସେ କୋଣରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମୂଷା ଟିକେ କାଟି ଦେଇଛି ଆଉ। ମୂଷା କାଟି ଦେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କୋଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାଇ ଏଇଟା ମୂଷା କାଟି ଦେଇଛି ଚଳିବ? ହଁ ସେ ଚଳିବ ତମେ ଏ ଭାଇ ଏ ସାମ୍ପ ମୁହଁ ତର ହେଇଗଲା ସେଟା ଜାପାନୀ ତେଲ ପଳେଇଲା ଏ ଯା ଯମୁନା କୂଳରେ ମାଣ୍ଡୁର ତୋର ଘଷା ଘଷେଇ ଜାପାନୀ ତେଲ ହବ କ'ଣ ସାମ୍ପ ରହିଗଲା ମୋ ହାତରେ। ହଉ ବୁଝିଲ ଅନାଦି ଟୋକା ତ ନେଇକି ଯାଇଛି ଜାପାନୀ ତେଲ ନଈ କୂଳକୁ ଆଉ ଯମୁନା କୂଳ ଭାବିକି ନେଇଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ। ହଉ ଏ ସାମ୍ପକୁ ରଖିଦେ ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ ହାବୁଡ଼ରେ ପକେଇବା ଆଉ ଯା କଣା ସାମ୍ପଟାକୁ। ଭାଇ ଭାଇ ଏତେ ତ ତମେ ସାମ୍ପ ଆଣୁଛ ସେ ସାମ୍ପର ହଉ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ମତେ ଲାଗୁଛି ମୂଷା ଗୁରା କାଟିକି ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ। ମୂଷା ଆରେ ଘଟଣା ଯାଇ ସେଠି ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେବ ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୂଷା ନଣ୍ଡି ବଦଳରେ ଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଘର ସାରା ଗୁରା ଖାଲି ଫେଣ ବାହାରୁଛି ଆଉ। ତତେ କେତେ ଥର କହିଛି ଦୋକାନ ସାଇଜ କର ସେପଟେ ଯାଇକି ମାନେ ବିସ୍କୁଟ ମୂଷା ଖାଇ କୁଣା କରିସାରିଲେଣି ଜାଣିପାରୁଛୁ ନା ଯଦି ସଫାସଫି କର ବୁଝିଲୁ। ହେଇଟି ମୋ ନା ଅନାଦି ମୋର ସବୁଠାରେ ରିହାତି। ଆରେ ଦୀପ କଦଳୀ ଅଛି କି? କୋଉ କଦଳୀ କହୁଛ ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ପେଟ ଖରାପ ହେଲେ ଖାଆନ୍ତି କାଠିଆ କଦଳୀ। କାଠିଆ କଦଳୀ ଓହୋ ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ କଲେ ଏବେ ତ ଆସି ଅଣ୍ଡା ନେଇକି ଗଲା ଆଉ ତମେ ଆସି କଦଳୀ ନେଇଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଇଥିଲି। କାଠିଆ କଦଳୀ ଚୁଡ଼ା ଅଣ୍ଟେଟା ଦେବି ଦିଅ କେତେଟା ଅଛି ଦିଅ କାଲି ପଇସା ନେବ। ଆଜି ହଉଛି ଅକ୍ଷି ମୁଠି ଆଜି ଦିଆ ହବନି ପଇସା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓ ଆଜି ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହେଲା ହଉ କାଲି ଦବ ଆଉ ଏ ତ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଆମର ବାକି ଦୋକାନ ଚାଲିଛି ଆଚ୍ଛା ହବ ଆଜି ଅକ୍ଷି ତୃତୀୟା କ'ଣ ନୂଆ କଥାଟା ହେଲା। ହଉ ଯାଅ ହଉ କଦଳୀ ଖାଇକି ନାଇରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବ ହେଲା। ଖାଲି ତ ଆଉଛ ବାକି ନେଇ ଚାଲିଛ ଆଜି ଅକ୍ଷି ମୁଠି କାଲି ସଖୀ ମୁଠି କାଲି ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା କାଲି କ'ଣ ମୋ ପାଖରୁ ବାହାରୁଛି ଆଉ ଛାଡ଼। ଦୀପୁ ବାବୁ ଭଲ ତ ସବୁ? ହଁ ସେମିତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ଘଟଣା କ'ଣ? କାମ ଦାମ ରହିଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାମ ଦାମ ତ ପ୍ରବଳ ସଂସାର ଯାକ ତ କାମ ଆଉ ତମର କୋଉଠୁ ଆସିବ? ହେଇଟି ମୋ ନା ଅନାଦି ମୋର ସବୁଠାରେ ରିହାତି। କ'ଣ କୁହ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ରିହାତି କରିବି।
एटा जाने भाई साहब कथा होछ भाई साहब मु कथा होछ ना खाली मझिरे रिहाती संड पसिला खाली रिहाती 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 सा मते भी केतल तू रिहाती करि दबु रिहाती आई लाइक सौदा दे कोन बात जल्दी दे ना सौदा किछि नबार नाही सौदा नै थांती अब नेला ना घरे लंबा चिठाटा दउथिले हाँ, हाँ। हैला आउ आज कुआडे तमर नगद चलछि काली बाकी मोर को कुंडे होतले आज नेबे बुझना आउ सेई चिठा भितरु 5 टंकिया खट्टा गोटा ले बहु साडे पखाळ वाडी रखिछि 5 टंकाटा धर 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 हजी जीव ता गोटा पैकेट दियो खरा दिन चले दबा हौ आ भाई गोटा दे दे आचार खटा दे दे भाई पखाल खाइबो आ दे 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 खटा आचार ना आ दीपू मन दुख करछ करना मन तो दिन छाड़ी दिन आउची आ पारना मु रहिली काली भगवान प्रभु मते तुम जल्दी नहीं जाओ ऊपर को तुम जल्दी जल्दी नहीं भाई भाई एमिति कोन होजो बा पार्ट 4 बा बाकी अछि साला मोर बाकी जाई जाई मोर पछ गाई खोली गलानी कला रे पार्ट 4 भाई भाई जेमिति न करिया ना पार्ट 4 ता करबा आ मु तो भगवान को कहि सारिनी आ थरे निवेदन कर दबा आ प्रभु कोडी अच्छा आ तमे थाओ न था सुनो कि न सुनो मु कहि दउची आ तुम कहि देथिल ऊपर जीवा कथा आ मु एबे जीबिनी आ पाठ बडा सइला परे कथा करता हबा ना कोन कहउचंती हां कोन आ जा हबो देखा जे परे हो आ रहिल हां हां रहि हां जय जगन्नाथ आइया मोर ना अनादी मोर सब तारे रिहाती आ लगना भाव पिरती चल